Oliver. Hi, Tita Risa. Thank you for everything. Hello, bro. Hi, sis. Thank you for shepherding sa FC Compostela for 8 years. We appreciate and value your timeliness sa mga activities and for all your support sa chapter and sa mga activities po sa YFC, sa kids o sa SFC. We hope and pray for the best for your family as you continue to serve God in all the ways possible. Thank you and God bless you. Bye-bye. Bye. Love you. Love you. Gabi, Brad Oliver and Sis Risa. I'm sorry dili ko ka attend sa atong CPA karong gabi. I know very important kayo ning CPA na to karong gabi, but kinahanglan ko mo duty. Anyways, I'd like to congratulate and thank you for the support sa especially sa Compostela chapter, no. I know I work extra mile, no, para mulambo lang ang Compostela chapter sa community, and I hope and I pray sa bagong journey o assignment nga gihatag sa community sa inyo, ha, naara gyapon mo na mo support sa amoa, and again congratulations and thank you very much for the support. God bless. Ngayong gabi, Brad Oliver o Sis Risa, daghang salamat sa inyong 8 years nga pagserbisyo isip chapter leader. Kami lang hinaot nga kamo buligan sa Dios sa inyong bag-o nga misyon. Daygon ang Diyos.